Kay gikan ko aning panahona sa merkado nakakita ko og saging, di nakaunahuna na hinung ko magluhimo og kanang pang-snack sa mga bata. Kay sagaran man gud manguli sila gikan school kay mangita man jud sila mga merienda. Mao nang nakahunahuna ko nga magluto na lang kog turon. Inani mga snack, wala pa manggod sila nakasulay og kaon ani. So, sulayan nako og luto og makaangay ba sila. Pero hinuon, tung babayi nako, wala man jud to'y pili. Bisag unsa ipaslak sa baba atong mukaon na naman jud to. Ang importante, dili lang halang. Parihas pod mi ato niya. Pero katong gamay nako nga lalaki, magtamili kayo to. So, mailaganahan lang ni siya ani. Kani nga asukar nga gamit nako, mao jud ning asukar nga ginabuhat jud sa mga bitaw pang snack. Kay wala man guy asukar nga baligya pareha sa tuwa bitaw dinha nga kanang pulang nga asukar. Dinhi puti ra man gud ang naa sa ila ha. So kay pagluto nako ani nga turon, ako lang ni siyang gibutang nga gamay tubig dayon akong gipa-caramelize. Dayon aton na dayong gilunod tong atong giprito ganina. So dili pa diay ni mahuman ang atong video. Magpasalamat sa akong tala sender na si Lods Himagan Labastida Mike. Thank you sa pag-share sa imong blessing.